প্রত্যেক রাজ্যের মুখ্য সচিবকে চিঠি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের। আরো একবার জানিয়ে রাখি আপনাদেরকে, প্রত্যেক রাজ্যের মুখ্য সচিবকে চিঠি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের। জরুরি ব্যবস্থা লাগু করতে নির্দেশ। সিভিল ডিফেন্সের নিয়ম অনুযায়ী জরুরি ব্যবস্থা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থার নির্দেশ দিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এই মুহূর্তে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার ব্রেকিং এ দেখাচ্ছি আপনাদেরকে আমরা। সিভিল ডিফেন্সের নিয়ম অনুযায়ী জরুরি ব্যবস্থা রাখার নির্দেশ। কি হয় অবস্থা, কোন দিকে যায় সেদিকে তো নজর থাকছেই। তবে আপনাদের জানিয়ে রাখি, ভারত সরকারের তরফ থেকে সমস্ত রকম ভাবে এই আশ্বাসন দেওয়া হয়েছে, ভারতের সমস্ত নাগরিক কিন্তু সেফ। ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে। সম্রাট দাস আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন এই মুহূর্তে টেলিফোনে আমাদের সঙ্গে। চলে যাবো সম্রাটের কাছে। আমি সম্রাট তোমাকে জিজ্ঞেস করবো যে প্রত্যেক রাজ্যের মুখ্য সচিবকে চিঠি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের জরুরি ব্যবস্থা লাগু করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সিভিল ডিফেন্সের নিয়ম অনুযায়ী জরুরি ব্যবস্থা রাখার নির্দেশ দেওয়া রয়েছে। কি আপডেট রয়েছে? যেটা জানা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে তারা যেন সিভিল ডিফেন্সের যে এমার্জেন্সি রুল রয়েছে সেটা ইনভোক করে। অর্থাৎ এই মুহূর্তে দেশ যে পাকিস্তানের সাথে চরম সংঘাতের দিকে এগোচ্ছে, তাতে দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য সমস্ত রাজ্যগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দেশের যে জনগণ তাদের নিরাপত্তা, তাদের সম্পত্তির নিরাপত্তা, তার সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু প্রিকশনারি মেজার অর্থাৎ বেশ কিছু সুরক্ষামূলক যে ব্যবস্থা, অর্থাৎ তোমার শেল্টার তৈরি করা এবং যাতে নাগরিকরা যদি যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নিরাপদ স্থানে যেতে পারে তার ব্যবস্থা রাখা, যোগাযোগ ব্যবস্থা যাতে স্মুথ থাকে অর্থাৎ মসৃণ থাকে সেই ব্যবস্থা রাখা, এবং এই সময়কালের মধ্যে যাতে কোনো রকম কেউ নিয়ম লঙ্ঘন না করে সেদিকে একটা কড়া নজরদারি রাখা, এবং সর্বোপরি যে পুরো দেশের যে আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি তার যে আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থা সেটা যেন কঠোর হাতে এই মুহূর্তে নজরদারি করা হয়, যাতে কোনো রকম দেশের মধ্যে প্রতিকূল অন্য কোনো রকম বিষয় তৈরি না হয়। এবং যেহেতু ভারত এই মুহূর্তে পাকিস্তানের সাথে একদম সরাসরি সংঘাতের দিকে এগোচ্ছে, সেই কারণে নাগরিকদের জীবন, তাদের সম্পত্তি সমস্ত কিছু, এবং তার পাশাপাশি দেশের যে গুরুত্বপূর্ণ ভবনগুলো রয়েছে সেগুলোর নিরাপত্তা, তার সাথে সাথে বিভিন্ন সরকারি সম্পত্তি যাতে নষ্ট না হয় সেগুলো যে ঠিকঠাক সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা সহ একাধিক ব্যবস্থা যেন রাজ্য সরকারের হাতে যা ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করে তারা গ্রহণ করে। আমি তোমার কাছে এই বিষয়টি নিয়ে আবারও আসবো, তবে এই মুহূর্তে নয়া দিল্লি থেকে আমাদের প্রতিনিধি যুক্ত হয়েছেন আমাদের সঙ্গে মনীষ শুক্লা। মনীষ শুক্লার কাছে চলে যাবো। মনীষ, প্রত্যেক রাজ্যের মুখ্য সচিবকে চিঠি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফ থেকে আমরা জেনেছি, কি খবর রয়েছে জানাও। देखिए, बिल्कुल देश में इस समय जो भारत और पाकिस्तान को लेकर जो स्थिति बनी हुई है, जो तनाव के हालात हैं, उसको लेकर चाहे बाहरी सुरक्षा हो चाहे आंतरिक सुरक्षा हो, उसको लेकर भारत सरकार हर एक स्तर पर कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। और यही वजह है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से सभी राज्यों के जो मुख्य सचिव हैं उनको पत्र भेजा गया है, और खास तौर पर गृह सचिव की तरफ से भी ये पत्र भेजा गया है, और कहा है उन्होंने कि सभी राज्यों के जो मुख्य सचिव हैं वो अपने अपने राज्यों में जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी जो मेजर्स हैं, सभी जो व्यवस्थाएं हैं वो करें। आपात स्थितियों में क्या कुछ किया जाना चाहिए, चाहे वो अस्पतालों में व्यवस्थाओं को लेकर हो, दवाई की उपलब्धता को लेकर हो, जो उनके राज्यों में फूड सप्लाई की व्यवस्था हो उसको लेकर हो, आपात स्थिति में किस तरह अगर कोई दिक्कत आती है तो किस तरह फायर सर्विसेज को काम करना है उसको लेकर व्यवस्था हो, एसडीआरएफ है जो वो किस तरह काम करे, इसको लेकर तमाम निर्देश दिए गए हैं। और साफ तौर पर ये संकेत है कि अब हम लोग जो भारत और पाकिस्तान के बीच में पूरी तरीके से जो युद्ध की स्थिति है उससे ठीक एक स्टेप पीछे हैं। और जिस तरह कल रात में देर रात में जो स्थिति पैदा हुई थी उसके बाद भारत की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की गई थी और पाकिस्तान में एक बड़ी तबाही का मंजर देखने को मिला था, लेकिन पाकिस्तान इसके बाद भी सबक नहीं ले रहा है और लगातार सीज फायर उल्लंघन, सीज फायर वायलेशन लगातार कर रहा है। और यही वजह है कि आज दिल्ली में भी लगातार बैठकों का दौर जारी रहा। রাজনাথ সিং, গতকাল আমরা দেখেছিলাম মনীষ,
আমরা দেখেছিলাম গতকাল যে প্রধানমন্ত্রী অজিত ডোভাল বৈঠক হয়েছে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক হয়েছে এবং তারপর আইএনএস বিক্রান্ত গিয়ে কি ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটিয়ে দিল আমরা দেখলাম। তারপরও কোন রকম ভাবে পাকিস্তানের কিন্তু লজ্জা হচ্ছে না। আজকে সকাল থেকে পাকিস্তান কিন্তু একই রকম ভাবে তাদের ড্রোন হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। এখন যে বৈঠক চলছে এবং এখন যে নির্দেশগুলো এসছে প্রত্যেক রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে, সেই বিষয়গুলোকে নিয়ে এই মুহূর্তে কোনো কিছু বড় তলে খবর আসতে চলেছে? देखिए बिल्कुल, अगर जिस तरह निर्देश दिए जा रहे हैं और भारत ये चाह रहा है कि उसको अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखे, कोई भी लापरवाही ना हो सके, और अगर कोई आपात स्थिति बनती है तो ऐसे में सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सके, ऐसे में ताकि जो जान माल का नुकसान है वो ना हो पाए। यही वजह है कि अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं और दिल्ली में जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो डॉक्टर हों चाहे अन्य विभागों में लोग हैं, उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। और ऐसे में जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करने का एक जिस तरह मॉक ड्रिल है और बाकी प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करने का निर्देश जारी किया गया है। और आज भी दिल्ली में बैठकों का दौर जारी रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सबने अपने अपने मंत्रालयों में समीक्षा बैठक की। और अब आज तकरीबन 5:30 बजे विदेश मंत्रालय के जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पाकिस्तान की तरफ से जो कल भारत में हमला करने की कोशिशें की गई थी उसको लेकर जो भारत के पास सबूत हैं, चाहे वो तस्वीर हो चाहे वो वीडियो हो, तो जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि विदेश मंत्रालय की तरफ से वो सबूत सबके सामने रखे जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ये सबूत शेयर पहले ही कर चुका है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये भारत पहले ही बता चुका है कि जो भारत कार्रवाई कर रहा है वो पूरी तरीके से उचित है। और अगर इससे ज्यादा कड़ी कार्रवाई হচ্ছে, মনীষ, কারবাই হচ্ছে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের মুতোর জবাবও চলছে। কিন্তু সবকিছুর পরিপ্রেক্ষিতে একটাই শেষমেশ কথা হয়ে উঠে আসে, যেমনটা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি। গতকাল মার্কিন তরফে নির্দেশ যেটা এসছে যে তারা কিন্তু পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছে তারা কিন্তু সরাসরি বা তারা কোনোভাবেই এই যুদ্ধের মাঝখানে নাক গলাবে না। তারা বড়জোর একটা কাজ করতে পারে, দুটো দেশকে অনুরোধ করতে পারে যাতে পরিস্থিতিটা শান্ত করা যায়। কিন্তু পাকিস্তান তো শান্ত হওয়ার নামই নিচ্ছে না, মুখ পুড়ছে, লজ্জা হচ্ছে, একের পর এক কোণঠাসা হচ্ছে, রাডার সিস্টেম ভেঙে যাচ্ছে, ফাইটার জেট ভেঙে যাচ্ছে, সব দিক দিয়ে জঙ্গিরা ধরা পড়ছে, মেরে দেওয়া হচ্ছে, তারপরও পাকিস্তান কোনো লজ্জা নেই। তো এরপর তাহলে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক থেকে বড়সড় নির্দেশই আসতে পারে। देखिए, इसका एक ही जवाब है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। एकदम। जब विनाश का समय आता है तो जो बुद्धि है वो उलट जाती है। तो यही जो कहावत है वो इस समय पाकिस्तान के ऊपर सटीक बैठ रही है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। और पाकिस्तान की जो बुद्धि है, पाकिस्तान अकल से काम नहीं ले रहा है और यही वजह है कि लगातार उसकी जो हालत ये बन रही है। आज भारत ने जहां पाकिस्तान को जिस जगह पर लाके खड़ा कर दिया है, पाकिस्तान भी एक बार सोच रहा होगा कि आखिर उसने जो ये गलती की है उसकी कोई माफी ना तो भारत उसको देगा और ना ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको ये माफी मिलेगी और उसको इस गलती का दंड भुगतना पड़ेगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान अब बौखलाया हुआ है। और सीधे तौर पर, और आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जब कल भारत की तरफ से ये जवाबी कार्रवाई की जा रही थी तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री डर के मारे, भय के मारे बंकर में जाके छिप गए थे। ये हालत है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की और ये हालत है पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं की। और भारत की बात करें तो भारत सैन्य क्षमताओं में पाकिस्तान से कहीं अधिक ज्यादा है। और अगर आज देर रात